raawwii karoora hojii baatiiwwan salgan darbanii damee ministeera nageenyaa fi ministeera aadaa fi ispoortii gamaggamameen karoora baatiiwwan sadan ittaananii cimsuuf yaadota deeggaranii irratti mari'atameera. Gama ministeera aadaa fi ispoortiin Itoophiyaan biyya aadaa, duudhaa fi seenaa bal'aa qabdu ta'uun ji'oottan salgan darban gama aadaa biyyatti beeksuun hojiin hojjetameen fakkeenyummaa kan ka'udha jedhan ministeera aadaa fi ispoortii Aadde Shaawit Shaankaa. ኢትዮጵያ ብዙ ባህል ያላት እሴት ያላት አገር ናት ጂኦተን ሰግለን ደርበን ዱዳ ቢየቲ ቤክሲሱ ረቲ ሆጂ በላን ሆጀተሜራ አዳ አጃይብሲሶ ከና ሆጂወን ዲፕሎማሲቲን ደባሌ ቢዮታ በአፍሪካ ደበለቴ ሚሴንሰ ቢዮታ ብሪክሲቲ አካገርሲፈሙ ታሲፈሜራ ለነበት ሚሶማ ስፖርቲን ቢየቲን በቀበሰ ታይሱ ፕሮጀክቶኒ ገራገራ ሆጀተሙ ከን ኤራን Aadde Shaawit ስታዲየሚወን ኩመለማ ኦል ኢጃረሙ ያደቺሱን ጫሳ ፌደራላ ሀገናኖሌቲ ጥየፈኑን ሆጀተማ ጅራቹ ኢብሰን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን በወሰዱት ኢኒሺዬቲቭ ከለውጡ በፊት ተጀምሮ በጣም ሲንከባለል የነበረው ኢኒሺዬቲቭ ሙሚች ሚኒስቴራ የገለን ለፈራ አርኪፈቴ ስታዲየሚን አደይ አበባ ቱሬራ ሃተው መሌ ሂረሜ ኮንትራክተሮኒ ፉዳኒ አከ ሆጀተን ታሲሱፊ ስታዲየሚን ገራገራ ናኑሌት ተከ ይጃረሙ ታሲፈሜራ ኬሱመቱ ለሚገሆሜፊ ሐዋሰ ፈየቀቤሰ ሆረቹፍ ሁንዳ ኦለሞ ሞቱማን አዳ ስፖርቲ ፊ ጥየፈና ከኔ ቡአን አርገማ ጅራ ውጤቶችን ማየት ተጀመርንበት ጊዜ ነው የምንገኘው Nageenyi misooma guddina biyya tokkoo keessatti ga'ee olaanaa qabaachuun nageenya mirkaneessuuf hojii hojjetameen bu'aan argame jajjabeessaa ta'u ministeera nageenyaa obbo Muhammad Idris himaniiru. በሰራቸው ስራዎች በአማራና በኦሮሚያ ክልል በርካታ ታጣቂዎች ሰላምና አማራጭ በመከተል መግባታቸው በበጎ ታይቷል። ናኖ ኦሮሚያ ፊ አማራ ኬሰቲ ነገኛ ከቡፍ ቃሞሌ ኢዳተኒ ሶቾን ኢከቺሱረት ሆጂን በልአን ሆጂተሜራ ደብረታን ኦላንቱማ ሴራ ከበቺሱን ብየቲ ኬሰቲ ቡአን አርገማ ዱፌራ በሀገራችን ላይ ያለው የተሻሻለ የሰላም ሁኔታ ነው ያለው በአብዛኛው የሀገራችን አካባቢ የሚለውን በግንዛቤ ተወስዷል። Marii fi marabbaan rakkoo mudataa ture furuuf karaa marii biyyaalessaa hojiin bal'aa hojjetamaa jiraachuu kaasaniiru. እስከዛሬ የመጣንባቸው ለመስማማት የምንቸገርባቸው ጉዳዮች ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ ለመፍታት rakkoon yeroo maanu rakkisaa jiran furuudhaaf komishinii marii biyyaalessaa hundeessine hojiin hojjenne jajjabeessaadha. ammas deeggarsa hawaasa taasisuun furmaata ni argata. ጉዳዮቻችን የምንፈታበት ነው የሚሆነው